si Ma'am Evelyn? Opo. Pila? Bayaran natin. 10,000 po. 10,000. Bali, kwan siya ma'am, 13 items. Hindi mo dala sa resibo. Oo, nara ma'am. Hindi ko ginana ka nagkano. Diyan yung aksyan. Pero ba po? Hindi mo number 1 dito. Ang ingay, ito yung aksyan. Kaya 8 gold. 5 guys. Salang mo. Pwede mo tanaw sa order? Oh, pwede ma'am. Sino nag-order ka sa mo? Dali, one picture. Mamanjud na ma'am naka ano. And with that, the 2023 season is to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts, we deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello guys, good afternoon everyone. At nagbabalik na naman ng surprises and gift delivery dito sa Southern Leyte, sa Bato Leyte, para i-surpresa si Mama Evelina sa kanyang birthday today. So ayun, maraming salamat po kay Mama Mariana for choosing surprise and gift delivery, for being a part of your auntie's birthday celebration surprise. So ayun, abang-abangan nyo po at sana po ay masurpresa at prank natin ang ating celebrant for today's video. Sana ay maging successful po ang ating delivery car trunk surprise na naman sa araw na ito. So ayun, at sa mga nais pong magpa-surprise sa kanilang mga sa buhay dito sa Leyte and Samar, just contact surprise and gift delivery at kami na pong bahalang mag-surprise sa mga mahal nyo sa buhay dito sa Leyte at Samar. So ayun, bago po tayo matapos sa video, eto nga po pala yun na piling package ni Ma'am. Ang theme po natin ngayon ay a rose gold with a touch of pink, at meron tayo dito ang 2 pieces na sunflower bouquet, at meron tayo dito ang money cake worth 10,000 pesos. And ito po yung set na napili na package ni Ma'am Marian. So again, maraming salamat po Ma'am Marian for choosing us to be in your behalf of your aunt's birthday celebration surprise. So again, maraming salamat po everyone. God bless and peace out. Hi ma'am. Good PM. Nana po si ano? Si Ma'am Evelyn? Apdayan? Ano kasi na siya? Lucky Opo. Na-order ni mo dere ma'am nga ano, Lucky Charms nga 18K nga gold. Pila ka? Pila? Bayaran natin. 10,000 po. 10,000. Bali, kwan siya ma'am, 13 items. Pwede mo dala sa resibo. Oo, nara ma'am. Hindi ko ginana ka nagkano. Diyan yung aksyan. Pero ba po? Hindi mo number 1 dito. Ang ingay, ito yung aksyan. Kaya 8 gold. 5 guys. Salang mo. Pwede mo tanaw sa order? Oh, pwede ma'am. Sama. Tanaw sa sino nag-order ka sa mo? Dali, one picture. Mamanjud na ma'am naka-address na rin ma'am. Magaling nag-order. Galing nga. Ipalang to sa gaysa. Pwede mo tanaw? Sige ma'am. Order.
8 ka po, 18K gold and Tsaka gold-plated na siyang ano, Wendy Charm. ang problema, kasi ko ga-order. Kung sa iron mo yung pag-order. Ang mali, ang sauna nila, balik ka. Walang wala ka, bidagan pa. Oo, nibalik lang mo, ma'am. Kay... Ah, pwede man siguro magpili lang ano si ma'am dere. Iya lang pilihan. Kay dili man gud na pwede ibalik ma'am kay kasaban mi sa among company ma'am. Oh, yeah. Ang ating bidsa. Oo. Gold plated na siya ma'am. Acquire. Pero second attempt na nila mo kay katong una nag-deliver mami wala man dawata. Para natin group ba? Oo. Karon Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo. nag-deliver na sad ni. Mara mo. Ayan, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! May idea ka na ma'am kung kanino galing to? Happy Okay, sige. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Sige ma'am, mag-wish ka muna po. Sige, wish ka muna po. Ayan. So ngayon, may message po ang ating celebrant. Dito po tayo. Dearest Tita, hi Tita, never too late. Happy birthday. Hope na nasurpresa ta ka, Tita. Gusto ko makabalo ka na pinanggata ka og daghang salamat sa tanan. Kamaayon nimo na ako sa una until karon. And no matter what happened, Tita, I'm always here at your back. I love you, Tita, and happy birthday. All I wish sa birthday nimo is your good health and hatagan pa ka ni Lord og long life and more blessings pa until next time, Tita. See you soon. Best regard, Marian. Ayan. Happy birthday. Ano po yung message mo sa ating sender po? Hi Marian, kumusta? Salamat sa iyong surprise ako I miss you. Nag-order ba? Okay. I love you. Okay. Happy birthday. Ngayon naman po, meron pa siyang surprise. Ito po, may surprise po si ma'am para sa'yo. Saan yung imo Okay. I know. One. Sige. 1, 2, 1. Thanks to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Wow. birthday. Happy birthday. Oh. Ang dami Lah.
Wala. Go pa na. Wow! Yay! Happy birthday! At ayun po ang surpresa ni Ma'am. Thank you so much, Ma'am. Kami po pala ang surprises and gift delivery na kinontak po ni Ma'am Marian para i-surpresa kami na ngayong kaarawan po. Thank you so much po and God bless. Sana na gustuhan niyo po yung simpleng surpresa ni Ma'am. Thank you po. Pa-picture po. Picture. Ito na lang. Oh, welcome siya. Oh, naklot. Ano, ito,